आज की ख़बरों की शुरुआत जनाब क़ारी मोहम्मद मुनव्वर रशीदी की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है, जो हसनपुर चुंगी सहारनपुर की मस्जिद में ख़तीब हैं, और ये तिलावत इदारे को क़ारी मोहम्मद सलीम गंगोही ने इरसाल की है। لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ما شاء الله. الحمد لله. वाह दिया, बहुत खूब, बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद لم يلد ولم يولد